हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल को आज क्लास रे आम सिटी एग्जाम को लेकिन मोस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आलोचना करवा जोड़क आम एमसीक्यू रही स्टोन एज एंड वैदिक एज टॉपिक रु यार मु थियोरी क्लास ऑलरेडी कर सारी जो मैंने देखी ना चैनल को जाकि से क्लास टी देखीदेव आज क्लास रे आम ये टॉपिक रे जो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट रही क्वेश्चन गुड़िक रही से गुड़िक सब डिस्कसन करदे यार भितर किसी ना कि क्वेश्चन तुम एग्जाम रे सियोर बाजिब चलतु आरंभ करवा प्रथम प्रश्न देख निम्नलिखित क्यों जुगरे भारत में ओस्ट्रेच देखा जाउतला तने से समय कौन होता ना जितेबाला आमर प्रस्तर जुग रही वैदिक जुग रही तने एमानक मध्यरु को जुगरे कौन होता ना ओस्ट्रेच माने ओट पक्षी देखा मिलूला ताने ऑप्शन देछि पालियोलिथिक मेसोलिथिक नवप्राणिक लौह जुग ताने यह मध्य करेक्ट आंसर कौन ना पालियोलिथिक माने पुरातन प्रस्तर जुग समय कौन होता ना भारत में आमर ओस्ट्रेच देखा जाउथिला एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए क्वेश्चन प्रायतः बहुत थर रिपीट होपर नेक्स्ट क्वेश्चन देख ये जो क्वेश्चन रही ये क्वेश्चन डबल स्टार करके रख कहीं क्वेश्चन आंसर पिला माने भाबुथिबे ए क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबनी किंतु ए क्वेश्चन एग्जाम रे सियोर आसीताए डैश प्रत्नतात्विक स्थान रे माटी तले खोला जाइतिबा गर्त गृह गुड़िक मिलता जो पाहाच था माने एमिति एक स्थान रे कौन करा जाइतिला ना माटी तले गात खोला होइकी सेटारे सब गृह करा जाउतिला जेमिति कि होची कौन करा जायछि माने आमर ऊपर जेमती सब घर सब बना जायछि सेमती भीतर भी कौन करा जायछि ना होची गृह गुड़िक सब बना जाई अछि ताने सेथरे भी मध्य पाहाच रहिछि ताने से स्थानर नाम कौन ऑप्शन देछि उटुनूर तापर देछि पायमपाल बुर्जाहोम हालोर ताने ए हमर करेक्ट आंसर कोन ना बुर्जाहोम जोटा कि जम्मू काश्मीर रे सिचुएटेड सेठी कौन करा जायछि ना गात तळे जाकि गृह गुड़िक करा जाई अछि तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो निम्नलिखित क्यों स्थान रे प्रथमे धान चाष करा जायतिला तने एमानक मध्यरु क्यों स्थान रे प्रथमे कौन करा हिछि ना धान चाष करा जायछि नर्मदा उपत्यका सिंधु उपत्यका गारो पहाड़ विंध्यर उत्तर रे ताने यार करेक्ट आंसर कोन ना विंध्यर उत्तर रे प्रथमे कौन करा जायतिला ना धान चाष करा जायतिला तापरे परवर्ती प्रश्न देख पालियोलिथिक जोटा कि हमें पुराना प्रस्तर युग बोली कुहा जायथाय पालियोलिथिक तापरे नियोलिथिक ए जो सब युग रहिछि मु सेटा पूरा थियोरी क्लास रे पूरा भल से कहि देछि कोटा को जुग तुम मैंने जाइकी सेटारे देखि परिबो तापरे देखंतु ये जो क्वेश्चन पचारा पालियोलिथिक जोटा कि पुराना प्रस्तर युग बोली आमे कहिबा सेतबेले लोकंकर मुख्य वृत्ति कौन था से शिकार करके चलुले ना कृषि कार्य पशुपालन माछ धरिबा सेमानकर मुख्य जीविका जो करुले माने जीवन निर्वाह करुले से समय कौन करथुले ना शिकार करके से बंचुले माने पशु पक्षी मानकु शिकार करके से खाउले और जंगल रे रहुले सेमानकर मुख्य वृत्ति रहितला ताहापरे परवर्ती प्रश्न देख निम्नलिखित केउ पाठ्य तृतीय मंडल देखिବାକୁ मिले ताने एमानक मध्यरु जदि आमे देखिबा तृतीय मंडल केउठारे देखिବାକୁ मिले ना होची सेटा हमर आंसर कोन होबो ना ऋग्वेद रे जदि आमे देखिबा जो 10टी मंडल रहिची से 10टी मंडल रु तृतीय मंडल मध्य रही अछि ताहापरे परवर्ती प्रश्न ऋग वैदिक जुगरे समय चिन्हटा पई निम्नलिखित केउ शब्द व्यवहृत हुए वर्तमान आमे कोन करछन्ती ना समय निर्धारित माने केते समय होईची आमे संगे संगे कोन करछन्ती घंटा को देखुछन्ती किंतु से समय रे घंटा माने नथिला से समय कौन माने देखिकी से समयटा को निर्धारित करुले ताने कौन ना हूँ करेक्ट आंसर हूँ गोधूली माने गाई माने जितेबाला फेरुले चली सारिकी फेरुले से ही समयटा को देखिकी से माने समयटा को निर्धारण माने चिन्हटा करथुले एटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देख जोटा कि पुरुष स्तुप्त केउ वेदरु एक स्रोत ताने पुरुष स्तुप्त जो रही सेटा हमर केउ वेदरु आसी अछि गोटे स्रोत माने से जो पुरुष स्तुप्त जो ऑप्शन देछि कोन ना देख जोटा कि अथर्ववेद देछि ऋग्वेद देछि सामवेद देछि यजुर्वेद देछि ताने ए हमर करेक्ट आंसर कौन हम यहाँ हूँ ऋग्वेद हम ऋग्वेद जो दशम मंडल रही दशम मंडल रे पुरुष स्तुप्त जोटा कि रही गोटे स्रोत रही प्रथम मन रखिल ऋग्वेद 10टी मंडल अच्छी से 10टी मंडल भितर जो दशम मंडल रही से आमर पुरुष स्रोत वर्णना कराई जो स्रोतटा रही मोस्ट इंपोर्टेंट कारण ये जो क्वेश्चन
ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପଚାରି ଦେଉଛି। ବୈଦିକ ସ୍ତୁତି ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରୁତ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ୟାଡ଼ କୁହାଯାଏ ନା ସଂହିତା କୁହାଯାଏ ନା ମୁଖ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ସଂହିତା। ସଂହିତା କୁହାଯାଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବୈଦିକ ସ୍ତୁତି ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକୁ। ସେଥିରେ ଆମର ରହିଛି ଯେମିତିକି 1028ଟି ରହିଛି ସଂସ୍କୃତ ସ୍ତୁତି ରହିଛି, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ସ୍ତୁତି। ତାପରେ ରହିଛି 10,600 ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, 10ଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ସଂହିତା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଋଗ୍ବେଦ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାଂଶ କେଉଁ ନଦୀ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା ନା ସରସ୍ୱତୀ ନା ଗଙ୍ଗା ନା ଗୋଦାବରୀ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ସରସ୍ୱତୀ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ନିକଟରେ ଯାହାକି ଋଗ୍ବେଦ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାମବେଦକୁ ଭାରତୀୟ ଡ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଋଗ୍ବେଦରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେମିତି ସାମବେଦ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି, ସାମବେଦରେ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ କାହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା ମୁଦ୍ରା ନିର୍ମାଣ ନା କପଡ଼ା ଡିଜାଇନ ନା ଔଷଧ ନା ସଙ୍ଗୀତ କଳା? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ସଙ୍ଗୀତ କଳା। ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଯେଉଁଟାକି ସାମବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ସାମବେଦରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ସାମବେଦର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ସଙ୍ଗୀତ କଳା। ଦେଖ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି ପଚାରି ଦେଇଛି, ସାମବେଦକୁ ଭାରତୀୟ ଡ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା କେଉଁ ବେଦରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ? ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଋଗ୍ବେଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ହେଲା, ତାପରେ ସେମିତି ସାମବେଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ। ସେମିତି ଆମର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଯଜୁର୍ବେଦ। ଯଜୁର୍ବେଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସେହି ସମୟରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟକୁ କୁଳପତି କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ମୁଖ୍ୟପତି ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନା ଗୃହପିତା? କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ସେ ସମୟରେ କୁଳପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯିଏ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୁଳପତି ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗ୍ରାମର ସମଷ୍ଟିକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନା ହେଉଛି ବୈଦିକ ଯୁଗକୁ? ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ବିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ବିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଜନ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁଳପତି ବୋଲି କହିବା, ସେମିତି ବୈଦିକ ଯୁଗକୁ ଯେମିତି ବୈଦିକ ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ସମଷ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମପତି, ବିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ, ଋଗ୍ବେଦରେ କେତୋଟି ଶ୍ରୋତ ଅଛି? 1028ଟି ଅଛି ନା 1076ଟି ଅଛି ନା ହେଉଛି 1124 ଅଛି ନା 1152 ଅଛି? ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା 1028ଟି ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୋତ ଋଗ୍ବେଦରେ ଅଛି ଆଉ 10ଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ 8 ପ୍ରକାରର ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରେମ ବିବାହ? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଯୁଗ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା ବିବାହର ସବୁ ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେତେବେଳ ସମୟରେ 8 ପ୍ରକାରର ବିବାହ ରହିଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ କେଉଁ ବିବାହ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ବିବାହ, ତାପରେ ଦେଇଛି ହେଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ, ତାପରେ ଦୈବ ବିବାହ, ତାପରେ ଆଶ୍ରା ବିବାହ। ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ। ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହକୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେମ ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇଠି କିଛି ବିବାହ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବାହାଘର ବିଷୟରେ। ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମ ବିବାହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ହେଉଛି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ସହିତ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବିବାହ। ଯେଉଁମାନେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ସହିତ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବାହାଘର କରାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କ'ଣ ନା ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦୈବ ବିବାହ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣା ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପିତା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜଣେ ପୁରୋହିତକୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯାହାକୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୁରୋହିତକୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦୈବ ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆଶ୍ରୟ ବିବାହ। ଆଶ୍ରୟ ବିବାହରେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଗାଈ ଆଉ ଷଣ୍ଢର ଟୋକନ ବଧୂ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଗାଈ ଆଉ ଷଣ୍ଢକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ରହିଲା ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତି ବିବାହ। ପ୍ରଜାପତି ବିବାହ କ'ଣ ନା ଯୌତୁକ ବିନା ବିବାହ, ଯେଉଁଟା ଯୌତୁକ ବିନାରେ ବିବାହ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ପ୍ରଜାପତି ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଅସୁର ବିବାହ କ'ଣ ନା କ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ବିବାହ, ମାନେ ଯେଉଁଟା କିଣା ହେଇକି ଆସିକି ବିବାହ କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ତାକୁ ଅସୁର ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାକ୍ଷସ ବିବାହ ଅପହରଣ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଜଣକୁ ଜଣେ ଅପହରଣ, ମାନେ ସେ ଝିଅକୁ ସେ ଅପହରଣ କରିକି ଆଣୁଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ରାକ୍ଷସ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅପହରଣ କରିକି ଝିଅକୁ ଆଣୁଛି ତାକୁ ଆମେ ରାକ୍ଷସ ବିବାହ ବୋଲି
कहवा। तापर पैशाच विवाह कौन ना यही विवाह जड़े झील जी निज बुद्धि नहांती बलपूर्वक विवाह कर माने सी निज बुद्धि न बलपूर्वक आउ जन सांगे बाहर कले सहीटा को आम कौन कहवा ना पैशाच विवाह बोली कहवा। तापर परवर्ती प्रश्न आसला ऋग वैदिक को डैश पुस्तक मंडल विभक्त केतोटी तार मंडल रही 12टी 34टी 8टी 10टी ताने यह मध्य करेक्ट आंसर कौन हम ना 10टी 10टी मंडल रे जोटा कि ऋग्वेद को विभक्त करा जायछि। तापर परवर्ती प्रश्न रहिला अथर्ववेद हेउची डैश खंडर एक संग्रह 20टी 10टी 15टी 5टी ताने यह मध्य करेक्ट आंसर कौन हम ना 20टी होची जोटा कि अथर्ववेद होची 20टी खंडर एक संग्रह जमिति ऋग्वेद है 10टी मंडल सेमिति अथर्ववेद रही 20टी खंड। तापर परवर्ती प्रश्न पंच चिन्हित मुद्रा गुड़िक अधिकांश तैयारी होइतिला केउथरे रूपारे ना सुनारे ना टीन हस्तितंत्रे ताने जो पंच चिन्हित मुद्रा सब तैयारी जाइतिला माने पुरातन वैदिक युगर कौन करा ना मुद्रा गुड़िक कौन सब ना तैयारी होता जोटा कि रूपारे सुनारे टीन ए सब तैयारी होता ताने यह मध्य कौन अधिकांश तैयारी होता रूपा ना सुना ना टीन ना हस्तितंत्र ताने यह मध्य करेक्ट आंसर कौन हम ना रूपा रूपा हूँ अधिक तैयारी होता माने इंडो गांग जो थिले माने महाजनपद थिले से समय यही मुद्रा गुड़िक बेसी प्रचलित होता। तापर परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित वेद मध्य केउठी सबुठारु प्राचीन ताने सबुठारु प्राचीन हूँ जो वेदर नाम कौन ना ऋग्वेद जानिछ सबुठारु पुरातन वेदर नाम जदि क्वेश्चन आसीजिव ताने कौन हम ना ऋग्वेद रहिबो। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन केउ वैदिक ग्रंथ रे वर्ण शब्दटी प्रथमे उल्लेख कराइतला ताने एई जो चारोटी वेद रहिछि एई वेद मध्यरु केउ वेद रे जहा कि लिखा जाइतला वर्ण शब्द उच्चारण कराइतला ताने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद करेक्ट आंसर कौन ना ऋग्वेद रे वर्ण विषय रचित करा जाइछि। तापरे आज रे लास्ट क्वेश्चन जोटा कि तम मानक पई प्रश्न मते यार क्वेश्चन आंसर उत्तर होछि कमेंट रे जणेबो जेमिति कि चारोटी वेद हमर रहिछि अथर्ववेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सेमानक मध्य केउ वेद रे हमर जादूकारी मंत्र आ मंत्र रो वर्णना अछि एटा मते करेक्ट आंसर जोटा कि कमेंट रे जणेबो। आउ जो पिला मानकर किछि डाउट थे मते कमेंट सेक्शन रे जणेबो आ को क्लास को नै कि बेसी माने तमे माने होछि करिया पई चाहूछ सेटा भी मते कमेंट रे जणेबो। आ एई भली क्वेश्चन मो सब नै कि आसीबी जदि देखिया पई चाहूछ चैनल सहित जोड़ी होइकी रुह रहिली। जय जगन्नाथ।